बाबर का मस्जिद बनाऊंगा, कोई बोलेगा मैं औरंगजेब का मस्जिद बनाऊंगा, कोई बोलेगा मैं शाहजहां का मस्जिद बनाऊंगा। अरे ये पश्चिम बंगाल है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर का जमीन है, ये बाबर का जमीन नहीं है, ये तुम्हारा बाप का जमीन नहीं है। लेकिन ममता दी का कारण कोई लफंगा भी आके बोल सकता है कि हम बाबर का मस्जिद बना दूंगा। बोल के देखो, असम में अभी टांग खा जाऊंगा, अभी खत्म कर दूंगा, अभी थाना में जाना पड़ेगा। किस लिए? बाबर का मस्जिद यहां नहीं हो सकता है, यहां में होना है तो कृष्ण का मंदिर होना है, राम का मंदिर होना है, हरे कृष्ण हरे राम होना है। क्या बात बोलते हैं? एक आएगा मैं बाबर का मस्जिद बनाऊंगा, एक आएगा मैं शाहजहां का मस्जिद बनाऊंगा। अरे ये तो बाकी भारत का दूसरा स्टेट में होता नहीं है। क्या यूपी में कोई बोल सकता है हम बाबरी मस्जिद बनाऊंगा? कोई असम में बोल सकता है मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा? कहां बोल सकता है? पश्चिम बंगाल में बोल सकता है। किस लिए? ये सारे लोग ममता दी का गोदी में खेल रहा है, ममता दी का गोदी में खेल रहा है। इसलिए जिसको जो चाहिए सब कुछ बोल सकता है। भाई और बहनों, बांग्लादेश का मुसलमान लोग हमें खा जाएगा, हमें जिंदा नहीं रहने देगा ये लोग। तो हमें मरने का पहले हमें उनको भगाना है। अमित शाह जी बोल रहा है हम बंगाल से घुसपैठियों को लात मार के भगाऊंगा, और हमें भगाना है। जैसे अमित शाह जी बोल रहा है ना कि घुसपैठियों को हम भगाऊंगा, आप लोग एक बार सपोर्ट कीजिए। असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर एक बार फेंसिंग हो जाएगा, करंट लगा दूंगा इलेक्ट्रिसिटी का, कोई भी आएगा उधारी शॉक मिल जाएगा। लेकिन अभी हम असम और त्रिपुरा में करता हूं, पश्चिम बंगाल में नहीं होता है, काम अधूरा रह जाता है। इसीलिए एक बार हमें मौका दीजिए। त्रिपुरा में बीजेपी सरकार, असम में बीजेपी सरकार, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार, फेंसिंग में इलेक्ट्रिसिटी का करंट रहेगा, कोई अंदर नहीं आ पाएगा, कोई अंदर नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए आप लोग मन में रखो, त्रिपुरा का लोगों ने बीजेपी को बना दिया है, असम का लोगों ने बीजेपी को बना दिया है। अभी चुनाव हो रहा है, हम लोग तीसरा बार जीत रहा है 90 से ज्यादा सीट लेके। और एक बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार आ जाएगा ना, तो फेंसिंग बनेगा, कोई अंदर नहीं आ सकता है। और जो अंदर आ चुका है इनको धक्का मार के बाहर भेजना है कि नहीं भेजना है? तो इसीलिए हमें बीजेपी को वोट देना है। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें हमारा अपना सरकार बनाना है। भाई और बहनों, मैं ममता दी को बोल सकता हूं, ममता दी आप 5 के लिए मांस खाएगा तो मैं 10 केजी खा के आपको दिखा सकता हूं, ठीक है ना? तो इसीलिए ये मांस मांस का खेला आप लोग मत कीजिए, पुराना हो गया है। ये सब खेला में कोई दम नहीं है। नया बात बोलिए कि हमें 3000 रुपया दे सकता है, नहीं दे सकता है तो भागो, बीजेपी को शासन करने दो। बीजेपी माताओं को 3000 रुपया देगा। माताओं लोग, आप लोग सुना है कि नहीं सुना है? मोदी जी 3000 रुपया देने वाला है। आप लोग को मालूम है कि नहीं? अपना सुनसे कि नहीं? मासिक 3000 पाबे सुनसे। मोदी जी का गारंटी है हमारा बीजेपी का सरकार आएगा, रथिंद्र बाबू को जिता दीजिए, 3000 पुट करके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है ना? और लोगों का नौकरी, हम असम में 5 साल में 2 लाख लोगों को हमने नौकरी दिया। एक कोर्ट केस नहीं है, कुछ भी केस नहीं है। किस लिए? हमने मेरिट का ऊपर नौकरी दिया। हमारा बंगाल गवर्नमेंट में, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट में
5 लाखों से ज्यादा वैकेंसी है। बीजेपी सरकार आएगा, 1 साल में बिना खर्ची बिना पर्ची, किसी को पैसा नहीं देना है, 5 लाख युवाओं को सरकार में तुरंत नौकरी मिलेगा। ये भी हमारा वादा है। भाई और बहनों, ये चुनाव हमारे लिए मौका है। अगर हम बार बार टीएमसी को जिताऊंगा तो पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश बन जाएगा। भाई और बहनों, हमें कोच बिहार दक्षिण में बीजेपी को जिताना है। जिताना है कि नहीं जिताना है? जितबे कि ना जितबे? पक्का जितबे तो? জিতার পরে আপনারা সব আসুন আসামে, ভালো করে মাছ মাংসর একটা খানা হবে। ঠিক আছে? ঠিক আছে? সবাইকে, না হলে খানাটা এই জায়গায় করুন, আমিও আসবে আপনাদের সঙ্গে খানা খাওয়ার জন্য। ঠিক আছে? মমতাদিকেও ডাকবেন, মমতাদি আছেন, এই মাছ মাংসর খানা চলছে বিজেপির সবাই। ঠিক আছে না? তো জিতবে না? বিজেপি জিতবে কি না জিতবে? পাক্কা জিতবে? 100% জিতবে। আসাম মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা কোচবিহারে বিজয় সংকল্প সভা করেছেন। তো মানুষ উপচে পড়া ভিড়, জনজোয়ার। আসাম মুখ্যমন্ত্রী একের পর এক দম্পর বিজেপি নেতারা বঙ্গে আসছে। কোচবিহারে বিজয় সংকল্প সভা করলেন আসাম মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা। ফুল হাই ভোল্টেজ বক্তৃতা দিয়েছেন। যতক্ষণ বক্তব্য দিয়েছেন তালি আর তালি, তালি আর তালি। আসাম মুখ্যমন্ত্রীকে কোচবিহারের মানুষ পেয়ে উচ্ছ্বাস করছে যে এরকম মুখ্যমন্ত্রী প্রয়োজন আমাদের পশ্চিমবঙ্গে। কোচবিহারের সভা থেকে আসাম মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এই পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জির আদতে হুমায়ুন কবির বাবরি মসজিদ শিলান্যাস করেছেন। এই পশ্চিমবঙ্গ বাবরের কি বাপের? এই পশ্চিমবঙ্গকে বাবরের নামে মসজিদ হওয়া উচিত? পশ্চিমবঙ্গ তো বাবর তো পশ্চিমবঙ্গের ছিল না, ভারতবর্ষের ছিল না, তাহলে বাবরের নামে কেন মসজিদ হবে? কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাবরি মসজিদ হবে না। আসামে বাবরি মসজিদ করতে পারবে? কারো দম আছে? উত্তরপ্রদেশে বাবরি মসজিদ করতে পারবে? পারবে না। এই পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জির আদতে হুমায়ুন কবির বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করেছেন। কিন্তু বিজেপি সরকার আসার পরে সেই বাবরি মসজিদ হতে দেবে না। বাবর কে ছিল? খুন ছিল, ধর্ষক ছিল, লুটেরা ছিল, হিন্দু মন্দির ভাঙচুর করনেওয়ালা ছিল, সেই বাবর ছিল। তার নামে কি এই পশ্চিমবঙ্গে মসজিদ হওয়া প্রয়োজন? তার নামে কি পশ্চিমবঙ্গে মসজিদ হবে? এই হিন্দুস্থান, এটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা, শ্যামাপ্রসাদের বাংলা, বিবেকানন্দের বাংলা, ক্ষুদিরামের বাংলা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা। তাই এই বাংলায় রাম মন্দির হবে, কৃষ্ণ মন্দির হবে, বাবরের নাম থাকবে না। 5ই মে বিজেপি সরকার আসার পরে বাবরি মসজিদ হবে না। হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আরো বলেছেন, ঘুষপেককারী বিজেপি সরকার আসার পরে প্রথম কাজ হবে ঘুষপেককারীকে বন্ধ করা। হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আসামে ঘুষপেককারী বাংলাদেশি থাকলে লাত মেরে বার করে দেন। উত্তরপ্রদেশে বাংলাদেশি থাকলে লাত মেরে বার করে দেন। এই পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় পায়। ওই যে ত্রিপুরা, আসাম আর এই বাংলাদেশ বর্ডার এলাকায় এই ওদিকে বন্ধ আছে, কিন্তু এই পশ্চিমবঙ্গে খোলা আছে। এই খোলা জায়গাতে
ঘুষপেককারী ঢুকছে আর পশ্চিমবঙ্গের লুটপাট করছে, চোরাই কারবার করছে। সেই ঘুষপেককারীকে রোকবে বিজেপি সরকার। হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছেন শুধু একবার বাজপা সরকারকে পশ্চিমবঙ্গে আনুন, ঘুষপেককারী মুক্ত বাংলা গড়বে। কোনো ঘুষপেককারীকে রাখা যাবে না, তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া হবে। এখানে ঘুষপেককারীর জায়গা নয়। কিন্তু মমতা ব্যানার্জি ঘুষপেককারীকে রক্ষা করেন, তাদের জন্য সুপ্রিম কোর্টে লড়াই করেন। কিন্তু বিজেপি সরকার আসার পরে ঘুষপেককারীকে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় দেওয়া হবে না, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করা হবে। তাই বিজেপি সরকার দরকার আছে। হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আরো বলেছেন যে মাছ মাংস নিয়ে, যে এই পশ্চিমবঙ্গে মাছ মাংস নিয়ে মমতা ব্যানার্জি কথা বলে কোনো এবার ইস্যু করতে পারছেন না 2026 বিধানসভা নির্বাচনে। তাই মাছ মাংসকে নিয়ে ইস্যু করছেন। বিজেপি শাসিত 21টা অঙ্গরাজ্য দেখুন যে কোথায় মাছ মাংস বন্ধ আছে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে কেন বন্ধ হবে? হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বললেন যে 5ই মে আপনারা ভোট দিয়ে কোচবিহারে প্রার্থীকে জয়ী করান। 5ই মে এই জায়গাতেই মাছ মাংস খাওয়া যাবে। মমতা ব্যানার্জিকেও নিমন্ত্রণ করা হবে। মাছ মাংস নিয়ে মিথ্যাচারের রাজনৈতিক করছেন মমতা ব্যানার্জি। তাই মাছ মাংস বন্ধ হবে না, সেদিকে তাল রাখবেন না। হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আরো বলেছেন বাংলাদেশিরা ঢুকছে আর চোরাই কারবার করছে, তাই বাংলাদেশিকে রুখতে হবে। 3-4টা বউ, 100-150 বাচ্চা, সেই বাংলাদেশিকে রুখতে হবে। ঘুষপেককারীর জন্য কোনো জায়গা হবে না, কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আসাম মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা। শুধু একবার বিজেপিকে জেতান, মা বোনদের 3000 করে দেবে, মা বোনদের সুরক্ষা দেবে, ডবল ইঞ্জিন সরকার হবে। ডবল ইঞ্জিন সরকারে প্রথম কাজ হবে ঘুষপেককারীকে রক্ষা। তাই তাই পদ্ম ফুলে ভোট দিন তৃণমূলকে উপড়ে ফেলার জন্য। বাঁচতে চাই তাহলে ঘুষপেককারীকে এখানে থাকতে দেওয়া যাবে না। ঘুষপেককারী সুযোগ পেলেই আমাদের উপর থাবা মারে। হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আরো বলেছেন যে এই পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সনাতনীরা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। 1971 সালে লোক গণনার সময় 75% হিন্দু ছিল, কিন্তু এখন 65% নিচে নেমে গেছে। তাই হিন্দুকে রক্ষা করতে হবে, তাই বাজপা সরকারের দরকার আছে। তাই একবার বাজপা সরকারকে ভোট দিন, মাছ মাংস নিয়ে মিথ্যাচার রাজনীতি না করে একবার বাজপা সরকারকে এই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে ক্ষমতায় আনুন। তারপরে মাছ মাংস খাতে বন্ধ হবে না, বেশি বেশি করে মাছ মাংস খাওয়া যাবে। তাই এই সরকারকে পরিবর্তন করতে হবে। একটাই সুযোগ আসছে, এই বিধানসভা। এই বিধানসভায় সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করে তৃণমূলকে অপসারণ করতে হবে, বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতে হবে, তাহলে গোমাতা রক্ষা করা হবে। হেমন্ত বিশ্ব শর্মা কোচবিহারের সভা থেকে বলেছেন যে এবার বিজেপিকে জেতান, নিজের ভবিষ্যৎ, নিজের ছেলের ভবিষ্যৎ রক্ষা হবে, উন্নতি হবে। আসামে যখন বিজেপি সরকার আসেনি তখন কাঙ্গাল ছিল, আজ আসাম ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই রকম পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে উঠবে। বিজেপি সরকারকে ক্ষমতায় আনুন একটা বারের জন্য। বিজেপি সরকার কি রকম ভাবে পরিষেবা করতে পারে, তাই বিজেপি সরকারকে আনুন ক্ষমতায়। 5ই মে বিজেপি সরকার হবার পরে এই কোচবিহারের মাটিতেই সবাইকে ডেকে মাছ মাংস খাওয়া হবে, সেই কথা হুঙ্কার দিয়ে বলেছেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা।